નારી ચીરે ચંડ પાખંડ ને ઝાંસી જીવે નારીઓના પાંડે નવે ખંડ જીવે છે હરેક નારી માયા નારી ચીરે ચંડ પાખંડ ને ઝાંસી જીવે तलवारबाजी करती बहनों ने एक बार जोरदार ताड़ी हो जाओ। मारा परम आदरणीय साईराम भाई दवे खूब सरस मजानी आ रचना रची छे। महानता कहानी के विशाणी है पुरानी जासी वाली जेनो नाम काशी मत काशी नमो हमें हसी हसी के विमानी करनी का तो पति नासी नामे दान मोर पंते देश प्रेम भरो ठासी ठासी मनु भासी जासी युद्ध माटे सेना में समा नारी ने वधाओ आओ गाओ शक्तिवान गीत प्रीत नो छपाओ नारी जीवन संगीत सारी धावन तमस्त के जीतवानी रीत जासी क्या बात કેટલી બહેનો છે हमारा रिवा बापू क्या नारी शक्ति ने प्रेरणा पूરું પાડતું પાત્ર એટલે ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ અને આ તમામ નારી શક્તિઓને પણ વંદન કરું છું। ત્યારે યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્ય 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 નમો નમઃ गिरिवरण्य शिरोमणि वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते भारत माता की